परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री माँ यही पावन भूमि जगतसिंहपुर रे उपस्थित थिबा ऑफलाइन समस्त अपा भाई मान को प्रणाम। आम आज आलोचना करिबा माँ को संबंध रे आम आलोचना करिबा। माँ होचंती परमंकर चेतना एवं शक्ति। मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। दुई प्रकार लिखाई माँ कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम लिखाई, कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द डिवाइन बोलिक भी लिखाई। एनीवे आम जीवा कौन कहवा अंततः आज आम जहाँ आलोचना करने को जीवा ताहा होची एई भली माँ किए से कहीं के अवतरी आसिले तार परवर्ती अवस्था होती माँ को काम कौन, माँ सहित आम केमिति रिलेट होकर काम करिपरिबा। तेणु यही जगार आम किसी स्टेप नहीं आज आलोचना करने को चेष्टा करवा। एक सुंदर परिवेश अच्छी, होपफुली निरवतार सहित टिके शुणिले भल लगे। अधिकांश समय मुझे आपन को कहे जदि माँ श्री अरविंद किए जदि आप जानीदेवे ताहले आपनकर 50% प्रोब्लेम सॉल्व हो गला। 51 रु आरंभ हम आपंकर जदि जानवे से आपण भितर प्रश्न आसिक पहुँचब एमती कौन अच्छी मो माँ श्री अरविंद को जानी ना। नाचुराली प्रश्न पचारे किसी असुविधा नहीं। आपण आम जहाँ जाचु ताहा होची बाह्य अंश टिके केमितिका अंश। छोटिया कथाटे कहूँ आप शुणु। श्री अरविंद पाखक जाकर जड़े साधक जड़े जड़े अनुगामी बारंबार जाकर माँ को प्रश्न श्री अरविंद को कहते प्रभु मत टे आलाउ करूँ मुझे आपणकर बायोग्राफी लिखी। बायोग्राफी माने बुझते बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी दुईटा जिनस। बायोग्राफी है अन्यर जीवन लिखुंट, ऑटोबायोग्राफी है निजर जीवन लिखुंट। सी जाकर पचारुंट मु आपणकर बायोग्राफी लिखा चाहूँगी। श्री अरविंद किसी कहती ना। अनेक थर पचारि सारा भगवान भक्त को तो निराश करें ना। श्री अरविंद कहले मोर अंत जीवन विषय तुम्हें कौन जाच लिख। कहीं दुई प्रकार जीवन देखा जाऊँच। गोटे बाहर जीवन आप देखुं लुचु चलु मनीष भाई देखा जाऊँ सब ठीक ठाक अच्छे, किंतु अंत जीवन विषय किए केते बाट से कौन किए जानी तुम्हें कौन जाच मो अंत जीवन विषय से लिखा आरंभ कर। बोध हुए सी किसी बुझुते कि ना मुझे जानी, कारण श्री अरविंद जीवन उपर अनेक किसी लिखाई जहाँ से टिके टिके कहते। नचेत किसी किसी साधक माने जो माने तांको सांगे रोते से माने जहाँ जहाँ अनुभव कर किसी लिखुंट। बाह्य दृष्टि श्री अरविंद माँ को आप देखिपारे ना। से माँ कहले हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद, ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, हिज टीचिंग्स आर लिमिटलेस। श्री अरविंद को कहीं भी बुझीपारे, कहीं बुझीपारे कौन मुझे बुझी। ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, विश्व जिते विशाल ताठर आहरी विशाल। हुए तो माँ टे आमको सांत्वना देवाई कहते, किंतु प्रकृति में जब आप श्री अरविंद टे बुझे चिंता करूँ 1926 मसीहा नवेम्बर 24 मसीहा कौन होता आप जानते तो सिद्धि दिवस बोलिक आप कहते। श्री अरविंदर परिवर्तन जहाँ है ग्रहण करें ना बोलिक श्री अरविंद को 24 वर्ष अंतराल रहा पड़ा। आपड़ कहे कौन मुझे जानी माँ कहले ता भर रही जा लेख। यही हूँ मनीषर चेतना, यही हूँ मनीषर चेतना। कहीं ना से बस साधना कर भितर था लेख। किंतु श्री अरविंदर जहाँ परिवर्तन है 24 वर्ष पर्यंत जड़े भी देखा चिन्हवाक समर्थ नाला। से 24 वर्ष भितर रहा पड़ा, अंतराल रहा, आडवाल्ड रहा पड़ा। ये चेतना आम भीतर को आसीना, कारण आम समस्ते बाहर रोच। केमिति जानिबा श्री अरविंद, केमिति जानिबा माँ की एटी जन्म हेले दार्जिलिंग रे 2 वर्ष पढ़िले, तापर 14 वर्ष वनवास पढ़ाइले, पाठ पढ़ापी चलीगले। सेठू आसिक ICS को छाड़िले, आए तापर आसिक बरोदार रहिले, नेशनलिस्ट मूवमेंट भीतर को गले, तापर चंदननगर को गले। आलीपुर जेल कथा तो आप जानते, चंदननगर पंडिचेरी चलीगले, से साधना करगले। केते समय लगे मत कहवाई कहते जड़े अवतार ओह्लई आसी
जहाँ को आपण कहते सुप्रामेंटाल अवतार बोलिकी ताकर स्टोरी कि मुझे 30 सेकेंड कहीदेली ताने कौन से आमर समस्या हूँ आम चेतनाटा बढ़ी पारना तेणु आम चेतना जी बाट पर्यंत जामें से बाट देखु गोटे छोटिया कथा कहूँ आप जाने कौन कहले जड़े गुरु पाखे 4 जन शिष्य थे जड़े गुरु पाखे 4 जन शिष्य थे पाठपढ़ा सरीगला आपण मैंने पिला पढ़ाऊँ तुम किसी असुविधा ना पढ़े सारापर परीक्षा करेंगे ना नहीं परीक्षा न करके देदेवे सर्टिफिकेट देदेवे तुम परीक्षा तो करेंगे कहले हाँ चल बड़ बड़ परीक्षा ना चल आम सांगे पढ़ा टे सतर्क आक्टिव होकर रुहतु कहीं यही जो जीवन कौन माँ कौन ये रे मैंने सेठिकी जाऊँच शिखापी गले छवि आंकुले छवि के देखी सारा पंडिचेरी पलि आसले आश्रम प्रतिष्ठा कर रही कि ना कि ना आपण मत जहाँ भी बुझंतु ना कहीं मु बुझीपारू ना बोली दुनियार चेतना सेठिकी जामती जब भावुवे ताले गले आप जावाक ही पड़ो ABCD सब आरंभ से पिला IAS पाँच से पिला हल करवा आरंभ करुँच तेणु चिंता करूँ मुझे जीवी कहीं कहींपारे आपको आपड़ कहे मु बुझीपारूनी अरे मु बुझीपारूनी कौन दुनिया ना एनीवे गुरु 4 जन पिला नहीं जाऊँ गोटे गछ मूले बसईदे बसई कहते गोटे पिला को डाकिले कहले देखिलु गछटा कौन है चिंता कर गोटे गछटा कौन है से देखला गला सुंदर श्यामल दर्बादल शोभित मई गोटे सुंदरिया है गछटा है हाँ जा सी तार गला किंतु कौन हो जी भाइबा भाइबा जब आप देते करेंगे जार परीक्षा सरला तो से छाड़े क्या पिला पचारे तो कौन पचारा कह बुझे ना तेणु से विदा करेंगे से कह तू जा तू बाटे जा आउ गोटा गछ मूले जा बस सेकेंड को डाकिले कहले बाबा तू कौन देखुचु कि सुंदर फूल है ये देखी कौन गचर पत्र हो डाल हो सेकेंड पिलाटा गुड़ा तू कौन देखा आरंभ करुचु कहला मु देखुची कौन कहले फूल है सुंदर फूल है कड़ी फूलटा उठी कहला देखलु ना हाँ तू जा तृतीय पिलाटा को डाकिले तू कौन देखुचु ना फल है पाचिला मीठा मीठा लगुच कहला हो बाबा जा किस समय पर चतुर्थ पिलाटा को डाकिले कहले बाबा तू आसिलु तू कौन देखुचु कहला मूलू गछ ना सुखिकी गलानी मृत गछ निरस तरुवर पुरत भाती ये कहानी शुणी ना नहीं निरस तरुवर पुरत भाती शुणी ना नहीं कालिदास समय से समय विक्रमादित्य जाऊँ नवरत्न को लेकर गले गोटा मला गछटे बसला परीक्षा दे पैसा देकर कम कर मैंने कम करेंगे ना मागणा मागणा पिदा करदे कम तो करा पड़ो तेणु कहला खाई पीकर बसी नवरत्न बुझे युद्ध कर हल कर पचार लगला गछटा अच्छी गछटा को वर्णना कल तेणु गछटा को वर्णना करेंगे मृत वृक्ष वर्तते एमती कौन सब कही है सब लास्ट को आसला कालिदास कहीं से कालिदास होती मुझे से कथा कहवाक चाहूँगी आमे तो जन्म हो गोटे दिन ये शरीर छाड़िया अच्छे पड़ो किंतु शरीर छाड़ी देकी जो एपर्यंत आउ थे आम जो डिसेंड कर निश्चित आसवा सन्देह कर से आसला बेलू को निज कर्म को जो यही जगह को आसिक पहुँची थे कही कहते यही जगह को अनेक थर आसी ये जगह सहित ये मुह गुड़ा देखुची समस्त चिन्ना चिन्ना मुह से भाया किसी कर जाते किसी लिखिदे किसी करदे आगामी जन्म जो आसिक पहुँचे से हुए तो आपंकर मन न शेक्सपियर थे कि कालिदास थे कि भवभूति थे किंतु मन रखिए यही जड़े लोक किए था जी एमती लिखिदे जाए हुए तो मुझे जापारू ता सहित मोर अतीतर संपर्क कौन था यही भाया किसी कर जातु आउ सब पाठचक्र तो हो मो पाठचक्र को आप आसुँच नाउ गाँ को आप जी कौन टा नुआ जिनस अच्छे मत कहूँ एमती किसी करदे जहाँ जीवन में कहीं केवे करे एमती पदचिन्ह छाड़ी जी आउ कहीं नथिबे से कालिदास तुम पचारे कहले तुम्हें कौन देखुच हसीदे कालिदास निरस तरुवर पुरत भाती निरस माने रस शून्य मरी जाइए से मृत कहूना निरस रस नाही तरुवर मरीगले तो तरुवर केमी से है पुरत माने सामना भात माने शोभा पाऊँ से कालिदास यही भाया किसी हवाई चिंता करूँ चलीगला आपणकर से जो पदांग अनुसरण कर दुनिया चलू किसी जब करार अच्छे कर जातु समस्ते करें ना किंतु अंततः चेष्टा तो करवा अंततः प्रयास तो करवा यही आरंभ हो कौन कहले पिलाटा को डाकिले क्या शेष पिलाटा को डाकिले कहले बाबा तू कौन देखु ना मरी जाइए गछ आउ कि ना तो हो ठीक अच्छे तू चली जा चलीगला संध्या बेल होगला रिजल्ट बाहर ना नहीं परीक्षा कर रिजल्ट बाहर ना नहीं 4 जन को डकाला
ଡକା ହେଲା ପରେ ସବୁ ସିଏ ତ 4 ଜଣ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେଣି କେଉଁଠି ଆଉ ତ ନାହିଁ ନା ଜଣେ ସିନା ବାହାରିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ତ ସିଏ ତ ଫେରିବନି 4 ଜଣ ଯାକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ଆମେ ତାହା କରିବୁ ସେଠୁ ଭାବିଲେ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଏଇଆ ଦେଖିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଏଇଆ ଦେଖିଲା ତୃତୀୟ ଲୋକ ଏଇଆ ଦେଖିଲା ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ଏଇଆ ଦେଖିଲା ତାମାନେ ବୋଧେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠୁ ଡାକିଲେ ଗୁରୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ 4 ଜଣ ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପ୍ରକାର ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି ଇଏ କେମିତିକା କଥା କହିଲେ ସେମିତିକା କଥା ନା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଇଛି ଚେତନା କେତେ ବାଟ କାହାକୁ ଯାଇଛି କହିଲେ କେମିତି ମୋତେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ନାଚୁରାଲି ତ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଗଲେ ଆଉ ତ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଚେତନାଟା କେମିତି କ'ଣ ଗଲା ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଦେଖାଇଲି ଦିନଟା ହେଉଛି 4ଟା ସ୍ତର ଅଛି 4ଟା ପାର୍ଟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସକାଳ ହେଇଥିଲା ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଚେତନା କେମିତି ଥିବ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶୋଭିତମୟୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କହୁଛି ଚିକ୍ 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 ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ ଗ୍ରୋ କଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ର ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଆ ଅଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ସେଇ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟା ଦେଖୁଛି କ'ଣ କହିଲା ମୋର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ବ୍ଲୁମିଂ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଳିକାଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେ କଳିକା ଭିତରୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫୁଲର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସୁଛି ଚେତନାଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସଚୁରେସନ୍ ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ସଚୁରେସନ୍ ତେଣୁ ସଚୁରେସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଲଗେଇଥିଲି ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଫଳଟା ହିଁ ବଢ଼ିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଚତୁର୍ଥ ପରେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଆସିଲା ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ସଚୁରେସନ୍ ଡିକେ ତାପରେ ଡେଥ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଦେଖୁଛି ଗଛଟା ମରିଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଚେତନାର କୋଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ନା ଯଦି ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଇକି ଖସିଯିବ ଯିବ ନହେଲେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ତଳକୁ ଖସିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିକରି ଗୋଡ଼ ଖସେଇ ଦେଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେଣୁ କ'ଣ କଲା ନା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଲା ତେଣୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କିଏ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଦେବା କଥା ଦେବ ପଇସା ନେଇ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ନା କରିବ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ କେହି ଭୁଲ ନୁହେଁ ଚେତନା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଯାହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥିଲା ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଯାହାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ କେହି ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇ ପରିମାଣରେ କହିବେ କାହାଣୀ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 50% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ କେମିତି ନା ମୁଁ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ସେ କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ବୋଲିକରି ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେମିତି କାହାଣୀ କହିଲି ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରହିଗଲେ ସେମିତିକା କାହାଣୀ ନୁହେଁ କାହାଣୀ ହେଉଛି କେମିତିକା ନା ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରିଅଲି ସେ କିଏ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ହେଉଛି ମଦର ଇଜ୍ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି ହୋପଫୁଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ସିରିୟଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମାଙ୍କୁ ଯଦି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ସନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ମାଙ୍କର 4 ଶକ୍ତି ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱରୀ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ତାପରେ ବୋଧେ ଆପଣ ଆଉ ବେଶୀ ଯାଇନଥିବେ ସେଡ଼କୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଯାଇକରି ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ବୋଲିକରି କହିଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବୋଲିକରି କହିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ ଯଦି ପଚାରି ଟିକେ ମନେ ପକେଇକରି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ୟାକୁ କହିବେ ଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି ସ୍ପିକ୍ ନଟ୍ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍ ମୋର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି ତାକୁ କୁହ ନାହିଁ ନାଁଟା ହେଉଛି କେମିତି ନା ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ ନା ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବୋଲିକରି କହୁନାହାନ୍ତି ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ଯଦି କହିଦେବି କ'ଣ ହେବ ନା ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିକ୍ ଆପଣ କେବେ କ'ଣ ଟୁ ୱିକ୍ ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଖରାରେ ମୋତେ କହୁଛ ଟୁ ୱିକ୍ ନା ସେଇଆ ଠିକ୍ ଅଛି 60 କିଲୋମିଟର 80 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 80-100 କିଲୋମିଟର ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଘରୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ ୱିକ୍ ତ ୱିକ୍ କେମିତିକା ୱିକ୍ ନା ଟୁ ୱିକ୍
अच्छा कौन पाई से वीक टू बियर द इनफिनिटीज वेट 30 किलो नदी देले नहीं मुंडे चली जावे 30 क्विंटाल नदी देले आप नदी होकर पड़े जब 30 क्विंटाल को उठे पारू ना इनफिनिटी वेटा जो आपण इम्पोज कर चिंता करंतु कौन हम कहला जदि दे दिया जाए जदि नहीं दिया जाए मुझे नहीं गली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किंबा मो भीतर गोटे हम हाँ मुझे नहीं जीवी असुरिक शक्ति असुरर शक्ति असुरर उद्यम ताहले कौन हम ट्रुथ बर्न थ्रू सुन श्री अरविंद को लेखा होची श्री अरविंद को लेखा होची मुझे कहूँ जदि पढ़ी पारुथिबे जदि पढ़ी पारुथिबे श्री अरविंद को लेखा पढ़ंतु अन्य किसी छुअंतु ना जदि न पढ़ुथिबे मु आउ तो किसी कहि परिबेनी मां को आस्पेयर करंतु कौन हम कि जदि पढ़ुथिबे तारि भितरे कौन होचे ना सद्य सृष्टि हेइतबा सत्य सत्यटा कौन सद्य सृष्टि केमिति होची ठू सुन कौन करिवो माइट ब्रेक द इम्परफेक्ट अर्थ ब्रेक पर्यंत ठीक अच्छे भांगी दब किंतु अर्थटा कौन से इम्परफेक्ट कहीं है एपर्यंत एत अवतार गले से इम्परफेक्ट कहीं है कौन परिवर्तन करें ना जदि करें तार श्री अरविंद इम्परफेक्ट कहीं लिखि था चिंता कर देखते भावतु प्रति मुहूर्त गोटे लाइन दिन पढ़ंतु ताको भावतु ता पछरे सत्य कौन अच्छी गुड़ाए दौड़ी दौड़ी कर एणे तेणे गोड़ हाथ भांगा अपेक्षा गोटे लाइन रे रही निजुक पचारतु जदि प्रश्नर उत्तर पाऊना तार माँ पचारतु नहले एमती चलो जीवन एमती चलो कौट जा पहुँचुची मुझे जानी अलवेज कहते ऑल साइड्स सीज मनीष को काली रात बोधे आलोचना करुली संध्या बेले आलोचना करुली मनीषर नियति भाग्य भविष्य ताको आलोचना करुली से दुईटा लाइन कही ऑल साइड्स सीज टर्न्स टू एव्री कॉल जिते आह्वान आसूचे कान में पड़ुची से शुणुची सबुआड़ को बुली बुली 360 डिग्री देखुची नो सटन लाइट बाय हुइज टू वर्क कुआड़े जीव किए ताकू नहीं जीव से कौटी पहुँचब लक्ष्य स्थल कौन जना नहीं यही हूँ मनीष जीवन विडंबना से अंततः आम कि पाद आगू जाइचु कारण आम पाखे जी अच्छा आम से आसी ना समस्त आसी सूर्य केवे कही ना मु केवल बड़ बड़ लोक घर को जीवी धला धला लोक पाक जीवी कला लोक पाक जीवी ना गरीब लोक पाक जीवी ना धर्म हूँ से आसवा किंतु असुविधाटा हूँ कौन सूर्य सहित बंधुता नक सूर्य को निजर बंधु बोलिक न भावी सूर्य किरण क्लांतिकर कष्टमय बोलिक भाविक मुझे घर भितर ताला पकई झरका कबाट बंद करी एसी फैन लगे शोची मोर भूल ना सूर्य किरण भूल पचार कथा ताकू छाड़े श्री अरविंद आउ टे आगू गले कहले केमितिका कथा बुझ बुझा चेष्टा करूँ आप कहे बुझी पारना कौन हम ये तो इंग्राजी ओडिया आर ओडिया इंग्रेजी तार ओडिया से बस जीवन सारा शुणी किसी हबार ना मुझे कहूँ मो एक्सपीरियंस रू कहूँ दिन को जो दिन घरे रोचे 18 घंटा पढ़ुची तेणु चिंता कर देखूँ ये जो पाठ आपको कहूँ मुझे 30 वर्ष पूर्व पढ़ी मुझे पढ़ूना तेणु चिंता कर समस्ते करेंगे ना कि जड़े दिज करूँ जड़े दिज चेष्टा करूँ समय चलीगला कि ना जदि अजामिल थरे नारायण बोलिक कहीकि जदि से उपरको चली जापे एबे कौन आम पाखे समय ना गोटाए थर से बाटर जावाई ये भाषण किसी मिलना निजक बदलैवा चेष्टा करूँ चेतना भर को जावाई चेष्टा करूँ तेणु बर्तमान आम जावाक जो चाहूँगी माँ रूप किसी देखुले ता भर से रूप भर आपण मैंने कौन देखी ना कि ना आपन को कहली जो ना गुड़ाक आप शुणिले कौन आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी ताको शुणिले माँ को मीरा बोलिक आप जानिले तार परवर्ती अवस्था को आप आसिक पहुँचले महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ताको शुणिले माँ को आउ कि रूप अच्छी देखूँ या कौटे खोजिक पाइबा भारी कष्ट हो कि आलोचना प्राय कर सारी माँ जो विभिन्न रूप देखते विभिन्न आस्पेक्ट आस्पेक्ट मैंने बुझुं तो परम माँ होती एक किंतु जो आस्पेक्ट देखुं केतबले ट्रांसेंडेंट मदर देखिए विश्वजननी विश्वातीत जननी ट्रांसेंडेंट मदर यूनिवर्सल मदर वर्ल्ड मदर अर्थली मदर एमती देखुए कौन देखिए सुप्रीम मदर सुप्रामेंटाल मदर सब गुड़ाक अलग अलग सब गुड़ाक एक शक्तिर भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन एक मंत्रिमंडल एक किंतु एजुकेशन मिनिस्टर जी से एजुकेशन कथा बुझे ठीक से भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर कथा बुझे तेणु माँ विभिन्न आस्पेक्ट विभिन्न जगह काम कर सब आलोचना कर चाहूँ
ताकू छाड़ी सारिला परे माँ को आउ किछि आस्पेक्ट देखती कहले केमितिका कथा माँ निजे कहती प्रथमे होउछन्ति कोन ना मेडिएट्रिक्स मेडिएट्रिक्स माने मीडिएट करती द्वितीय आउ गोटे रूप देखते तो कौन ना कोलाबोरेट्रिक्स कोलाबोरेट करते कोलाबोरेट माने बुझुछन तो कोलाबोरेट्रिक्स आउ गोटे रूप देखुं कौन ना क्रिएट्रिक्स जे क्रिएट करे सृष्टि करती से होती क्रिएट्रिक्स एमती अनेक रूप माँकर देखती आज आम तार जो आलोचना करने जाऊँगी से कहते कौन ये जो माँ को देखुंत कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम ऑर्डिनरी बोले भावे ना माने बापा बैंकर थे प्यारिस पलि आसिक पंडिचेरी आश्रम कले एक भूली जाती किसी समय मुझे आपको कहूना आप भूलिए कि नहीं बुझा कम ना मोर कम होपन को नहीं पानी भितर छाड़ीदवा पानी पीबे कि नहीं से आपण निर्भर करुँच पानी पीबे कि नहीं मुझे कथा कह बड़ा सुंदर कथाटे मोर मन पड़े दिने गोटे घोड़ा को ता मालिक सब बंधे बांधिक काम कराए नाचुराली कम कर पैसा दूसरी कम कराए गोटाए दिन कहला भाई रे मुझे आज छुट्टी देदेवी छुट्टी माने बुझुन तो आज गोटाए दिन एंजॉय कर बुझे खाई पी एंजॉय कर कौन करू तू चल कौटी नई कूल को नहीं जी अनेक थर एमती नई कूल को जाइचु कि नई कूल को नहीं जी से तो खोला छाड़देवी मुझे तो पाखे भी रही नहीं सका छाड़देवी सन्ध्या जाकि आसबि तो इच्छा बोधे आसो तो इच्छा नवा से रहा छाड़देला पूरा किसी आराम अच्छी सन्ध्या बेलू जाकर पहुँचला किए से सन्ध्या बेलू जाकर मालिक जाकर पहुँचला बेलू घोड़ाटा जो जगह ठिया होता छाड़ा से घोड़ा से जगह ठिया मालिक कहला कौन एथर जा तो ना हाँ जा मुकुड़ा जीवन जही कहीं सीना ऐश्वर्यर अनंत भंडार आज ते छाड़ी जाइए खोला बोल एंजॉय कलु ना हाँ चल घर को जा बाट जाकर पचारा भाई रे आज दिन तो स्टोरीटा कौन कहतु जमी पिला स्कूल को जाइए आपण मैंने आसिक पहुँची पचार कौन है टी कहलु स्टोरी कहलु सेमती पिलाटा को जो घोड़ाटा को मालिक कहूँ मुझे तेज छाड़ी जाइए तू कुआड़े जाइए कौन कर बुलूँ तुझे न आसी था मोर किसी एक्सपेक्टेशन नाला कि जहाँ आसीचु जो फेरी आसीचु ताले मत कह तो जीवन स्टोरी कौन कहला मत आज सबूक भल है आनंद में बुलिली जुआड़ जा कथा गली किंतु गोटाए जिनस अफसोस रहीगला कौन शोष है पानी पी शोष है पानी नहीं मालिक मुंडे हाथ देला कारण मुंडे एत बुद्धि ना मालिक जो मुंडे तो थिला कि नहीं मुझे कहूनी सी तार बुझीपारे घोड़ा तोते मुझे छाड़ी देती पुणी खोला कौटी ना समुद्र कूल बुलुचु पानी भितर बुलुचु नई कूल बुलुचु कुआड़े कुआड़े जाइबू कौन खाइबू मत आसी राति कहूँ मत मुझे पानी पीनी तुषार्थ कहला हाँ सबू जाक आप जहाँ कहते ठीक जे जे माने कौन कि तू आसब ना नहीं कहला कौन प्रोब्लेम कौन कह कहला पानी सारा पी देवा भारी इच्छा होता कि आक्वागार्ड नाला मरवा को इच्छा करुच कि आक्वागार्ड को छाड़ी करूँ हतभाग्य सी हतभाग्य से ही देश हतभाग्य से ही जाति जो बड़े देव मुहूर्त आसी शोई रही सी ततोधिक हतभाग्य से माने जो मैंने हुए तो आम मैंने भर जाऊा सुजोग पाइचु सामर्थ्य युक्त किंतु सजई रखिनु प्रदीप जलई रखिनु जहाँ को श्री अरविंद कहते डिजास्टर डिजास्टर माने बुझुंट तो ना आउ कि बुझे पड़ो ना आउ तार अर्थ आप खोजा दरकार तेणु बर्तमान आसतु आम आसिक देखा कि बोधे आसला आम कौटिके जावाक चाहूँ बोधे जानी सारे ये जो पाठ गुड़ाक अनेक पाठ मुझे मुझे कही ना घंटा घंटा ये जो टपिक गुड़ा माँ रूप कहनी अनेक रूप उपर घंटा घंटा बस आलोचना करी होपफुली आपको आसी आप शुणी कि ना मुझे ना तेणु या किसी असुविधा नहीं यही जो 22 तारीख पाखे जो 4-5 दिन जो थिला तारी भितर आम आनंदमयी गोटाए दिन चैतन्यमयी गोटाए दिन सत्यमयी गोटाए दिन परमा दिव्य जननी गोटाए दिन डिसेंट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस एमती कंटिन्यूअसली 5-6 क्लास करूँ जदि आप ग्रुप गोटे जॉइन करते निश्चित भाव शुणुवे एवं आसवा माँ होती चेतना और शक्ति से माँ के विषय में टिके शुणा देखा कौन हो माँ केमी कौन कर सहित आम संपर्क केमी रहा दरकार एवं आम कौन कौ संपर्क यू आप जाने बुझीने प्रकृत में माँ किए से आउ जो आसिक फूल धूप दे चली जाऊँगी प्रकृत में सेमती करवा दरकार ना माँ सहित संपर्क रखार आउ कि गोटे छोटिया कथा कहूँ जा पूर्व गोटे दिन आम लंबा टूर रे गोटे जगह जाऊँ जड़े साधक अच्छा ना मत पचारे ना मुझे ना सी मत पहुँच कहले भाई कहले आज्ञा बयस बोधे 80 वर्ष है पुराना साधक 50 वर्ष ऑर्गेनाइजेशन भितर अच्छा प्रकार अच्छा स्कूल भितर अच्छा कहले भाई सबूजाक मु करुच्ची पाठ पढ़ा होना
मुझे निज लोक हसबार कौन अच्छे मुझे हसीदेली कौन गोटे लगिला बुझीपार मुझे पचारे कहीं मत कहले कौन है मुझे आप कौन कौन सब करती मोर पचार दरकार ना मुझे पचारे कौन कैनि ना आ भितर रोचे स्कूल भितर रोचे फाइन निज घर भितर रिलिक्स रखिंट ता भी ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं ये रिलिक्स जाऊँगी धूप दूसरी हाँ तापर से गलापर जाऊँगी कौटे अर्गानाइजेसन कर भाषण दूसरी मुझे हाँ मुझे आप एतिक कर दिन सारा ना हाँ जहाँ करवा कथा ताहा करुँच ना जहाँ न करवा कथा आप कहले कौन मुझे आप जहाँ करुँच भक्ति मार्गर भक्ति जोग जो मैंने अनुशीलन करुँच सी आपण बेसी कर बुझे चेष्टा कर ସେମାନେ ତ ଦିନ ରାତି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଯେମିତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରିକି ନାରଦ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଜ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜ ନିତାଇ ଗୌରାଦେଶମ ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତା ବି ତ କରୁନୁ ସେଟା ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯାଇକିରି ପଢ଼ି ନାହିଁ କ'ଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଜଗତସିଂହପୁରଟା କୁଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁ ପଟରେ ଗଲେ କଟକ ପଡ଼ିବ ଜଗତସିଂହପୁର କ'ଣ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲେ ତ ପୁରୀରେ ତଳୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତୁନି जगतसिंहपुर जीवार मोर उद्देश्य हूँ कौन ना गोटे स्पेसिफिक पर्पस मत डकाई मुझे कौन एमलेस लाइफ इज ए मिजरेबल लाइफ बुलूची कुआड़े बुलूची कहीं बुलूची मुझे जानी 50 वर्ष छाड़ी 50 कोटी वर्ष गले कौन हम आप चिंता आसवा तेणु ये आसिक पहुँचुची जो दिव्य जननी चेतना और शक्ति बोलिक आप कहते तारी भीतर अंत दिव्य जननी कौन जानूँ ना हाँ कौन आसती ना ओह्लई आसी उत्तरी आसी अवतार माने कौन अवतरी आसी बोलिक सी होती अवतार आपण कहे ये जो अवतार ये किंतु अवतार बोलिक मुझे जानी मुझे जानी माँ बोलिक कही मुंडिया मार दूसरी ठीक अच्छे बहुत भल किंतु अवतरी आसी बोलिक केमी कहे कारण भारतीय संस्कृति और पुराण कौन सी माँ मानू अवतार भर 10 अवतार भर माँ अच्छा कौन सी जननी अच्छा ना तेणु आपण मैंने आडिशनाली जाकर कौन कर देवींकर 10 अवतार कल्पना कर कहीं कहले सेठी तो पुरुष मान सम्मिलन होमें चलो महिला मान सम्मिलन करवा निजक बुझेगा कथा ना आउ कि ना कारण मास रियल तो कौट पुरुष महिला डिस्टिंक्शन करना किंतु आप 10 अवतार भितर कौन सी माँ को देखा पाती ना आउ कहीं कहले सी तो पुणी कहते जन्म कौट प्यारिस तेणु भारतीय लोक तो सभ्यता को ग्रहण कर कि नाचुराली ग्रहण करना तृतीय जिनस हूँ कौन जे माँ को आमे जदि अवतार भाव ग्रहण न करूँ ताहले बाहर बुलूा लोकटा को केमी ग्रहण करेंगे एनीवे आपण ग्रहण करूँ केमी माँ जहाँ कहते मुझे से कहूँ कौन कहले प्रथम कही कौन अवतरी आसी सी होती अवतार ना मुझे आसी अवतारी करी ना आपण भी अवतार कहीं सी जानी आप जानी ना मुझे कथा कहूनी आज होल मुझे समस्त कहूँ कहीं जड़े जाकर माँ को प्रश्न पचारि माँ तू कौन अवतार तू कौन देवता ना मु भी देवता नई आसुँच गेल करदे मु भी देवता तू भी देवता पार्थक्य हूँ मु मन रखी तू मन रखिनु जदि मन रखा आरंभ करू ताहले ऊपर को जीवु तेणु कह मु मन रखीदे कौन अवतार कहले हाँ कहले केमिति कथा ना जेपर्यंत मंजीटा को आप घरे रखिंट आशा करेंगे कि फूल फुटवा फल हम भाव कारण से घर भितर आप रखिदे जदि मंजीटा को बाहरी आनिक पहुँचिक पोती देवे जोठू पोते से गछ हम अन्न कौटी हम ना भावतु भावतु टे भीतर को जातु जो मंजीटा कौटी थिला ना घर भितर थिला मंजीटा आस्पृहा कला ताकू नहीं आपण माटी तले पोतिक पानी देवा आरंभ कले सेटू गोटाए गछ बाहर आरंभ कला जदि सेटी गछ न था मु पोते लगे कौटी पूर्व दिगरे खोजुची पश्चिम दिगरे संभावना कौन अच्छी से जगह हम ना हाँ तेणु आपण कहते कौन ना अवतार कौटी अच्छी ना पानी भितर अच्छी मत्स्य अवतार पानी आ पंक भितर अच्छा कच्छप अवतार अधा मनीष अधा देवता होती नरसिंह नर आ सिंहर समाहार नरसिंह से अवतार तेणु यही जगह को आम चेतना पलि जाऊँ गोटे अवतार ना 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 मु कहीं अवतार नड़िया करदेली पूजा करदे गला सर मत कौन से गुड़ा श्री अरविंद कहला आगे टे चिन्हा कर चिंता कर चाह जावाक चाहूँ निजे कौन बुझु तापर से जीवु कहले कौन अच्छी प्रथम कौन कही ना मंजीटा जो पोता गछटा से उठब है ना ना कही ना ना कहले एक कथा कहीं कहले मु कहूनी जहाँ श्री अरविंद कहते मुझे कहले अवतार डेफिनेशन कौन श्री अरविंद बुझेले
The inner divinity is the eternal avatar in man. ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆମରି କେତେ ଜଣ ନା ହ୍ୟୁମାନିଟି କଥା କହିଛନ୍ତି? ଇନର ଡିଭିନିଟି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପୁଳାଏ ଲୁଚେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ନେଇଯାଅ କାଳେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ କାମରେ ଲଗେଇବୁ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦେଇକିରି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାରେ ରହିସାରିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ମା ଲୁଚେଇକିରି କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଠି ଯେମିତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇକିରି ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବୋଧେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମିତି ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ଦେଇକିରି ପଠେଇଦେଲେ। ମାଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାପଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଟମସ୍ଫିୟରଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି। ଦ ଇନର ଡିଭିନିଟି, ଡିଭିନିଟି ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଇନର ମାନେ ବାହାରେ, ଭିତରେ, ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଇନର ମାନେ ଭିତରେ। ଇନର ଡିଭିନିଟି ଇଜ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଅବତାର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟେନ୍ୟୁଅର 100 କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା, ସରିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ସେଇଭଳିଆ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଟର୍ନାଲ ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲିକରି ଖୋଜୁଛୁ, ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲିକରି ଖୋଜୁଛୁ। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ନାଭିରୁ, ଖୋଜୁଛି ଯାଇକରି ଚାରିଆଡ଼େ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବୁଝିବା ଯେ ହେଉଛି ତ? ବୁଝି ହେଉଛି ନା କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ବଡ଼ ପାଟି ଟିକେ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ କହିଛି ମାନେ କାଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖୁଛି। ଭଲ କଥା, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନା। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିଧାଡ଼ି ନ ଶୁଣିକି ସେ ଗପ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯିବା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି କହିଲେ? ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲିକିରି ଆପଣ ରାଜା। କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜା ହେବି, ସେ କୁଜଙ୍ଗରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଧନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ଫେକ୍ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକର ଚାବି ଥିଲା ହଜିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିରାପଟା ପିନ୍ଧିକିରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ ଭେରି ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମୋର ଗୁଡ଼ା ମିଳିଗଲା, ଲକରର ଚାବି ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଚିରା ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲିବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିଲେ। ବଦଳାନ୍ତୁ, ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନା ନ ବଦଳିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆ ବଦଳି ପାରିବ ନା। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଦୁନିଆଟାକୁ ବଦଳାଇଲା କରିକି ନିଜକୁ ବୁଝାଉ ନା ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ନା କ'ଣଟା ବଦଳି ଯାଇଛୁ ନା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ବସି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକରି ଏଠି ଆସିକରି ଗେଟୁ ଭାଇ ଘରେ ଆସିକରି କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ। କହିଲା ହେ ବେକାର କଥା, ବେକାର କଥା ନା କ'ଣ? କାରଣ ତୋର ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇଆ କର ନା କ'ଣ? ଟିକିଏ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଛୁ। ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି। ମୁଁ କ'ଣ କଥା କହୁଛି? ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଦିବ୍ୟମାନବ ହେବ, ଅତିମାନବ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଦେଲେ ହେବ? ମୋତେ ଆଗେ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଥିବି, ଲୋକ ମୋତେ କାନ୍ଧ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଡେଇଁକା ପଳେଇବି। ଏମିତିକା ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗେ ମୋତେ ବଦଳା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହାଟା କହୁଛି ସେଇଆକୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅତିମାନବ ହେବାକୁ ନା, ହଁ ଆଗେ ଅତିମାନବ ହ, ତୁ ହ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକ ହେବେ। ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ, ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରୁଛି ନା। ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି। ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଚାହୁଁଛୁ ଆଗେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା କରିବି ହେଲା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ତ ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଟ୍ ଦ ୱିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଲ୍ଟାର ଦେ ଆର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ କ'ଣ ମନରୁ କହୁଛି ଆପଣ ରାଜା ବୋଲିକିରି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଲି ରାଜା ହେଇଗଲା? ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଭଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ଯିଏ ବସିଛି, ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ ନା ଦେଶ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେଠିକି ଗଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ। ଆଟ୍ ଦ ୱିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଲ୍ଟାର ଦେ ଆର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ଆମର ବା ଜ୍ଞାନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ୱିଷ୍ଟମ୍ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବୁ? ଜ୍ଞାନଟା କେତେବେଳେ ହେବ? ସିଓର ପଚାରୁଛି ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ନା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଜ୍ଞାନ ହେବ? କହିଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିତି କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ? When we have passed beyond knowings, then we can have knowledge. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ନୋଇଂ ମାନେ ING, ମାନେ ଚାଲିଛି।
ନୋଇଂ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ ସେତେବେଳେ ନଲେଜ ଆସିବ। ନଲେଜ ପରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲେବୁଲ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ୱିଷ୍ଟମ୍ ଆସିବ। ଯେଉଁଠିକି ୱିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୋଲ୍ର ଭିଜନରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ୱିଷ୍ଟମ୍ର ଅଲ୍ଟାରକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ରାଜା ହେଇଯିବେ, ସମ୍ରାଟ ହେଇଯିବେ, ସବୁଯାକ ହେଇଯାଇଥିବ। କହିବେ ନାଇଁ ମୋତେ ମୋ ବାପା ରାଜା ଥିଲା ମୁଁ ରାଜା ହେଇଯିବି। ମିନିଂଲେସ୍ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ତାର ନାହିଁ। ଏନିୱେ ରାଜା ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖୋଜିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ପାଇବି ମାନେ ତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୋଜିଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଖୋଜିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଠିକଣା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଦିନେ ଦୁଃଖ କରିକି ଭାବିଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ନା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଭଗବାନ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ ଦିନେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଙ୍ଗଲୋ ଥିଲା ଉପର ତାଲାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରିକି ବସି ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜାଗାଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତାର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ମାନେ ଆରାମରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ରହିଗଲେ ଟିକେ, ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତା ପଚାରିଲେ ତୁ କିଏ? ନା ମୁଁ। କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ତଳେ, ତୁ କିଏ? ସେ ନା ମୁଁ। ରାଜା କହିଲେ ମାନେ ବାତ ମେ କୁଛ ହେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତା ପଚାରିଲେ ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ? ନା ଖୋଜୁଛି। କହିଲା ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି, ମତେ ମିଳୁନି, ତତେ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼େ ସେ କଥା ଛାଡ଼େ, ତୁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ନା ହଜି ଯାଇଥିବା ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଖୋଜୁଛି। ରାଜା ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ମାନେ ରାଗିବା କଥା ତାକୁ ତ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଫାଶୀ ପାଇବ। କାହିଁକି ରାଜଉଆସ ଉପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଯାଉଛି, ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହୁଛି, ତା ତ କଟା ହବ ତା ବେକ, ଆଉ ତ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତଥାପି ରାଜା ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ନା ହଜି ଯାଇଥିବା କ'ଣଟା? ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେଟା ପଚାରିଲା ତୁ ବାବୁ କୋଉଠି ହଜେଇଥିଲୁ, କେତେବେଳେ ହଜେଇଥିଲୁ? ନା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହରେଇଥିଲି। ଖୋଜୁଛୁ କେତେବେଳେ, କୋଉଠି? ନା ରାତି 12ଟା ବେଳେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ତୁମେ ଯୋଉଠି ଶୋଇଛ ତା ଉପରେ ଜାଣିଛ? ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ଶୋଇଲେ ତୁମର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ? ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଦଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ନା ମଣିଷ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ନାହିଁ। ରାଜା ବୁଝିଗଲେ। କହିଲେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର। ତଥାପି ରାଜା ଗ୍ୟାମ୍ବଲ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମରେ ହଜେଇ ପୂର୍ବରେ ଖୋଜିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଅଛି ପାଇବାର? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ଜନ୍ମରେ ହରେଇ, ଜୀବନରେ ହରେଇ, ସଂସାର ଭିତରେ ସାର୍ଥକତା ଭିତରେ ଆଉ ରାଜର ଯେଉଁ ଉଆସ ଆରି ଭିତରେ ଗଢ଼ି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ରାଜା ବୁଝିଗଲେ, ଡାକିଲେ କିଏ ଅଛି ରେ, ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଣ, ଶୋଷଣ ମାନେ ଧରିକିରି ଆଣିବ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବେ କିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଠିକଣା କହିବ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ, କେହି ପାଇଲେ ନା, ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ବି ଗଲେ, କୋଉଠି ଯାଇକିରି ଖୋଜିକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ? ନା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ତମେ ଯାଅ ଦେଖ এইଭଳି ଜଣେ ଲୋକ, ତାର ସ୍ୱର ଶୋଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ଆଣିବ। କିଏ? ନିଜେ ବି ଗଲେ, କେହି କୋଉଠି ପାଇଲେ ନା। ଦୁଃଖ କରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ଅନ୍ତତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଠିକଣା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ବସିକିରି ଘୋଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼େଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ଗତ ରାତିର ସ୍ୱର, ଯେଉଁ ଫକୀର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା, ଶୁଭିଲା। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ନା କୁଆଡ଼କୁ ଯିବି? ତୁମେ କିଏ? ସେ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ଯିବି କୋଉଠି? ନା ମୋ ରାଜଉଆସକୁ ଚାଲ। ନା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ କେହି ଥିଲେ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଏ ରାଜଉଆସ। ତମେ ଆଜି କହୁଛ ତମେ ରାଜା, ତମର ରାଜଉଆସ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଇଏ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ମୋର ହେଉଛି ରାଜଉଆସ। ତାହେଲେ କୁହ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସେ ରାଜା ବୁଝିଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥତା, ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ନିଜକୁ ଧରିକରି ବସିଛି, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଉନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ବାହାରକୁ ରହି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ରାଜା ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜାଣିନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ ବଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ନେଭର୍ କେମ୍। ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ। ୱାଜ୍ ମାନେ ଥିଲା, ଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ନାହିଁ, ଇଜ୍ ନାହିଁ, ଖୋଜୁନାହୁଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, କେବେ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଥରେ ଚେୟାର ମିଳିଗଲା ଯେମିତି ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ।
लाइफ वाज ए क्वेस्ट बट फाइंडिंग नेवर केम एपर्यंत कहीं पाई ना जदि कहीं न पाई आम केमी क्लेम करा आम पाइलुनि एनीवे ये जो माँ को आपण मैंने देखुं से माँ होती कौन सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस कॉन्शियस फोर्स ऑफ द सुप्रीम और डिवाइन केते गोटे शब्द लेखा अच्छे आपण जहाँ तीर कर मुझे बाछी कौन कहले ऑफ द डिवाइन बोल कहते भगवान परमंकर ये माँ होती किए से सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियस फोर्स सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियस फोर्स कहले केमिति कौन आम जाना आपण पचारे ये प्रश्न एत बाट जाना पचारे जे प्रकृत में ठीक अच्छी सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियस फोर्स कहीं आसिले ये आप प्रश्न हम कहीं से आसिले ना किए आणला श्री अरविंद लिखुंट निज हाथ में लिखुंट द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन ये क्या इंडिकेट कर भावतु टे मुंड फटातु द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन परिपूर्ण पाखे किसी अपूर्णता ना जी होती चरम जी होती सब एकाकी था किए से जानते से होती परम कले कौन ना उपरू तलक आसवा पड़े आसिले एक रु अनेक हाँपाई आसिले चिंता कले केमी आसिले शक्ति की नहीं आसिले कौटू आसिले ना उपरू आसिले तलक आसिले क्या नहीं आसिले ना शक्ति को नहीं आसिले कौटी आसिले ना ये मानिफेस्ट करें ना हाँ ये जहाँ कहले श्री अरविंद केमी लिखुं मुझे कहूँ क्या आप सागे सागे पचारे ना थिला गोटे समय थिला ऑनलाइन नथिला आपण माने पढ़ु नथिले बर्तमान तो किसी किसी पढ़िलेनी ना तेणु पचारे केमी कौन कथा भगवान कहीदे जहाँ कहीदे समस्त तो से कथा कहते ये आप कहते द कौन कले हाज एंटर्ड इनटू स्पेस स्पेस माने बुझुछन तो महाशून्य भीतर को माने थिले कौटू भाव आपण कहे प्यारिस रे थिला ना भावन किए आणिले जीए आणिले मु आनी नहीं पॉल रिचार्ड कहले बोलिक सी आसिले ता नुहे छविटा देखी देखिए पलि आसिले बोलिक ता नुहे चित्रटा देखी आसिले कौटू आसिले ना सत्य होची एइटा किए आणिले तांकू द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन कौन करिया को चाहिए ना एक रु अनेक हवा पाई इच्छा कले केमिति कौन कले ना सत्य को नहीं करी आसिले कौटू आसिले ना उपरू आसिले कौटी भीतर को प्रवेश करे ना स्पेस भीतर को प्रवेश करिया आरंभ कले हाज एंटर्ड इनटू स्पेस स्पेस माने बुझछन तो शून्य महाशून्य या भीतर को प्रवेश कले ऊपर थिले प्रवेश कले सांगरे किए थिला सांगरे किए कम थिला with his mute force with his mute force लेकर आसिले जो निर्बाग शक्ति को धरिक आसिले आगुरु से आसीथिले आगुरु आसीथिले ना प्रथम थर पई आसिले पूर्ण सत्ता धरी से पर्यंत आसी नथिले माँ कहते मैं अनेक थर आसीचु अनेक समय आसिक पहुँचु भिन्न भिन्न विभूति लेकर आसीचु ये कौन आसिले जो रूप देखिले आपन कौ रूप देखिले the might of all that never had came down बुझुचंदी तो the might of all सब गुडांकर मूल उत्स that never had came down ए पर्यंत तांकर भूमावतरण हेई नथिला आसिक तो पळेई जाइथिले कना अनेक अवतार सब जाक आसिले चलीगले तो चली जो कि तो कौन कर क्रिटिसाइज करा जाए अवतार मान को कौन कह जाए जानते ना The avatars have lived and died in vain. जन्म नहीं चंदी चली जाई चंदी वृथा. Vain is the sagest thought. सन्यासी मान कर जो चिंता द्वारा से निष्फल. The prophet's voice. त्रिकालदर्शी गणना मध्य भूल. कारण दुनिया रे एकमात्र सत्य होची कौन ना मृत्यु होची सत्य जहाँ को आपण माने ग्रहण करि नै चंती किंतु आम पई मृत्यु नाही. से कॉन्सेप्ट ही नाही. जो दिन आपण कहे मु मरबी ना से दिन बंचवा आरंभ करेंगे जो दिन कहे मु कांदेबी ना से दिन हसवा आरंभ करेंगे जो दिन भावे मु पड़बी ना से दिन उठा आरंभ करेंगे किंतु उठा आरंभ करवा माने नुह जा सुपरमैन हो गले अंततः स्टेबिलिटी आसिक पहुँचला मु ठिया हो मत जावाक अच्छी तेणु कौन करवा आरंभ कले ये कहते आसिक पहुँचले पहुँचिक तो पलि जाइए कहले नाई सबू अवतार और माँ श्री अरविंद भितर पार्थक्य होमिया पार्थक्य ना रामचंद्र सरजू नदी पाक गले
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ଜରାସବରର ତୀର ଯାଇକରି ବାଜିଲା ବୋଲିକରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣ କହିବେ ହଁ 1950 1973 ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, କାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେମ୍ ଅପନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଟୁ ବ୍ଲେସ୍। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗଲରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ମାଇଟ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଟୁ ବ୍ଲେସ୍, ବ୍ଲେସ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ଯାଉଛି। ହଁ କ'ଣ କଲେ, ହାଜ୍ ଷ୍ଟେଡ୍ ଅପନ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିକିରି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଟୁ ସଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆସ୍ପାୟାର। ଏଇ ହେଉଛି ପରମ ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ତ୍ୟାଗ। ଆସିଲେ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରହିଗଲେ। କ'ଣ କରିବାକୁ ରହିଗଲେ, ଟୁ ସଫର୍। ଆମେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଖରା ତରରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଭଗବାନ ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦସ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଧେ ଲେଖିଥିଲି, ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦସ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ବୋଲିକରି, ମୁଁ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ନା, କାହିଁକି ବାହା ହେଇନି, ଘର ସଂସାର କରିନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମଣିଷ କଲି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲି, ଏ କଲି ସେ କଲି, ତ୍ୟାଗ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସେଟା ଜମା ତ୍ୟାଗ ନୁହଁ। ଯଦି ଭୁଲ ଧାରଣା ଥାଏ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇଗୋ କୋଉଠି ଥିଲା, କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, 3 ଥର କହିଲେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। 3ଟା ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି 4ଥ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଯଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାର ଅଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନଟ୍ ଫର୍ ଏନି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେଲ୍ଫ, କୋଉ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମିଛ ଗର୍ବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଗୋରେ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାଉଣ୍ଟ ବି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଟୁ ସଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆସ୍ପାୟାର। କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିବି। ଗୋଟେ ପିଲା ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଥିବେ ତାଳି ମାରୁଥିବେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫନି ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ହାପନ୍ସ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫନି ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ହାପନ୍ସ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ଗୋଟେ ଲୋକ କାଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲା, ତା ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସିଏ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯିଏ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିବ ବେଦନା। ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ କଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ ସିଏ ନା ହିଁ କହିବ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ତ୍ୟାଗ ବୋଲିକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ, ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ। ଶୁଣିବ ଏ ତ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ବା ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଦେଲେ, କେହି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନା, ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ଆରେ ଭଗବାନ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ାନ୍ତି ନା, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କ'ଣ ଟିକେ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି He is the victim of his own sacrifice. Sacrifice ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, victim of his own sacrifice। ନିଜକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାର ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଲେ? ଇମୋର୍ଟାଲ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥିବ ମରତ୍ୱ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସେ ସଂକୁଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଚରମ ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ସଫର କଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। କଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୃଥିବୀର ବାସୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆସ୍ପୃହା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା, 4 ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶାଇଲେ 5ଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରାଯାଏ। 4ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ, ଫ୍ରିଡମ୍, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଗଡ୍ ଆଉ ଲାଇଫ୍। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଯୋଡ଼ିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦର 8-10ଟା ସ୍ତର ଅଛି, ଆନନ୍ଦମୟ ଯେଉଁଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ। ପଞ୍ଚମଟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କିଏ ସେ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛନ୍ତି, ସଫର କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ପୃହା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ। ସେ ତ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଇଏ ସାରା ପୃଥିବୀ କେମିତି ଆସ୍ପୃହାବନ୍ତ ହେବ, ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା, ତା ପାଇଁ ସେ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇବ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ପାଇବ, ଗଡ୍ ପାଇବ, ଲାଇଫ୍ ପାଇବ, ବ୍ଲିସ୍ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ରହିଗଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଅବତାର 2ଟା ପ୍ରକାରେ ଆସନ୍ତି। ଅବତାର 2 ପ୍ରକାରେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କେମିତି କ'ଣ ଆସନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି 2 ପ୍ରକାର ଅବତାର ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଅବତାର କ'ଣ ନା, ଉପରୁ ତଳୁ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଅବତାର ବୋଲିକରି କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ନା। ହଁ, ଯିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ
ट्रांसेंडेंट रु आसती कौटी के ना यूनिवर्स भीतर को आसती बुझेगा ट्रांसेंडेंट मैंने विश्वातीत विश्वर अतीत जी बाहर रही से एंटर करेंगे कौन को ना स्पेस भीतर को प्रवेश करेंगे विश्व भीतर को प्रवेश करेंगे विश्व भीतर को प्रवेश कर सारा अवतरी आसवे आसिक पहुँचे है बुझेगा तेणु कहे माँ आसी कि नहीं मुझे जानी माँ जो अवतार मुझे केमी ग्रहण करी मु तो माँ को जानी से माने कौन आश्रम करके रही जड़े गाइड कर मुझे जानी आउ तो किसी जानी ना टे जानतु जदि न जानी टे जानतु कष्ट तो हम कष्ट ना पढ़े केमी आ पढ़े तो आप पढ़े दौर पिला स्कूल कहीं पठाऊँ तेणु नाचुराल तो पढ़ा पड़ो तेणु कौन कहले श्रीअरविंद लिखुंट यही जो आसिक अवतार वन साल डिसेंड ये कहते माँ कहते माने मु अवतरी जीवी अवतार ग्रहण करी कौन तोर अवतार रहस्य सेठी से जमी कहले परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे साधु माने वर्तमान कष्ट पाउचंती दुष्कृत माने सेही भलिया करूचंती धर्म पाई लोक पिटापिटी होउचंती कष्ट कोउठी हेले लाघव हो नाही ताले अवतार आसिक कौन लाभ है चिंता करंतु जड़े आसिक पहुँचले राज्य फाज घर द्वार सब जगह छाड़ी देकर आसे कौन ना जड़े मरुची जड़े रोग हो जन को वार्धक्य आसूसी बर्तमान कौन आम मरुन ना रोग होनी ना वार्धक्य आसुना भावती तेल कौन है श्रीअरविंद कहते कौन कर जो माँ सी माँ को माँ आपण मैंने देखी मार्च 29 तारीख दिन आसो आग को जे माँ जाइए प्रभु को देखा करने प्रभु जो जाऊँच माँ को से कौ आश्योरांश देकर आउट चिंता करूँ वन साल डिसेंड आम जिते बाट जी जी जपक्षी गुड़ा जिते दूर जो कह मुझे आपंकर अवतार मैंने कौन विश्वरूप दर्शन आप कौन कहे महाभारत युद्ध में विश्वरूप दर्शन है माँ आपन को दिथर विश्वरूप दर्शन करेले भाभी कल्पना कर मुंडे आसी कौन करवा पढ़ा पड़ो जावाक पड़ो कौन कहले वन साल डिसेंड कृष्ण कहले मुझे आसी माँ आसवे कौन पाई माँ निजे कहते मुझे जी ब्रेक द आयरन लॉ कौन जानते ना लौह नियम से कौन जन्म हेले मृत्यु अनिर्बाज्य शरीर थिले रोग हम चलिले पड़ी एगुड़ा कौटी ना एटा कौटी लिखाई आमे ताकू डाकिक माने न्योता देकर कौन कहते ना ठाकुली कर पुंडुली बसईकर आम पूजा करूँ कौटी न था तेणु कहते सेगुड़ा भांगी देवाई आयर ल बोलिक जहाँ कहते भांगी देवाई कौन कले ना माँ को आसवा पड़ा कहले मु अवतरी आसवी तेणु प्रश्न परवर्ती पचार कहते कौन ना प्रथम कहले से किए से ना सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियस फोर्स सेकेंड रे कहते कौन ना ट्रांसेंडेंट ऊपर आसिले कौटी आसिक पहुँचले ना इमानेंट माने कहते जो कहते आर भीतर को माने आ भीतर को विदिन आ भीतर को प्रवेश करने आरंभ कले केमितिका रूप आसिले ना तीन प्रकार रूप देखिले अलरेडी मुझे कही सारे गोटे हूँ विश्वातीत रूप सेकेंड रोचे विश्वगत रूप तृतीय रोचे कौन ना ता भीतर रोचंती माँ आपण को कही कौन कहले तुमर हृदय मोर नित्य निवास स्थल तुमर हृदय मोर नित्य निवास स्थल बोलिक कहले आसिले तापर कौन है जहाँ कहते तीन प्रकार आसिले तीन प्रकार रूप आसिले तापर कहले कौन ना डिवाइन फोर्स कहले डिवाइन फोर्स बोलिक मुझे जानी ये डिवाइन फोर्स बोलिक मुझे जानी से कहते कौन कहते आई सेंड यू बोथ ओल्ड बेनीथ द स्टार्स जो समय तारका पुंज तैयारी नथिला सेते बेल ठारू मु तुम जुग्म अवतार को पठेई चली तापर पचारुचंती ये किए से माँ कहते आ कहते इन द बिगनिंग whenever and wherever there was a possibility of manifesting a ray of consciousness I was there माँ कहले इन द बिगनिंग माने फेरी जाते जब सृष्टि आरंभ whenever जिते बेले wherever जोठी there was a possibility संभावना सियोरिटी को जो संभावना थिला manifesting a ray of consciousness मुझे तबले कौन कहले ना मुझे थी अच्छा प्रभु कौटी थे माँ तो कहीदे गले क्या माँ कहीदे गल चली गले प्रभु कौन कले ना प्रभु निजे लिखिले ही वाज हियर बिफोर द एलिमेंट्स कुड एमर्ज अणु परमाणुर जिते सृष्टि न होता से कौन करुँच ना ये थिले आ 5 मिनिट आपण पाखे समय अच्छी तेणु ये कहते से बिफोर लाइफ कुड ब्रीथ प्राण सृष्टि हो नाला
ବିଫୋର୍ ଥଟ୍ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ମାଇଣ୍ଡ ଆସି ନଥିଲା ସେତେବେଳୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ କେଉଁଠୁ ନା 1872ରୁ 1950। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେତନା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ମା ଶ୍ରୀଅନ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ତ ଅଲଗା କଥା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ, ମେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ସ, କୋଲାବୋରେଟ୍ରିକ୍ସ। ଆପଣ କେବେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପଚାର ଗିଭ୍ ମି ପ୍ରୁଫ୍। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କେବଳ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜାଣିଛି 4 ମହାଶକ୍ତି ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ସେକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ହି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଟାଏ ବିଟୁଇନ୍ ଟୁ କୁଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଟୁ ୱାର୍ଲଡସ୍। ଉପର ପୃଥିବୀ ତଳ ପୃଥିବୀ ୟାକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଅପ୍ କରୁଛି ଯିଏ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ କଥା। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନଈଟା ମଝିରେ ଅଛି, ଦୁଇ ପଟରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହା ଦେହରେ ନା ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେଉଁଟାକୁ? ନଈରେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ଟାଏ ଅଛି, ସେମିତି ଦୁଇଟା ନଈଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଟାଏ ପଟରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ମିଥ୍ୟା ଅଛି। ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଅତି ଚେତନା ଅଛି, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ନିଶ୍ଚେତନା ଅଛି। ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଆଲୋକ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଅମରତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପିରିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଲୋଏଷ୍ଟ ଆବିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର। ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିବ କିଏ? ସେ ଆଲୁଅ ଏଟା ସିନା ରାସ୍ତାଟା ସିନା ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲିକରି କାଠ ଯୋଉଠିରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମହାରାଜରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ? ସି ଇଜ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ହେଉଛି ନେଇକରି ଗଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା ନା। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଫାୟାର। ଫାୟାରର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଲୁଅ ଦେଖେଇବା। ଫାୟାରର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାଳିଦେବା। ଜାଳିଦେବା କାହାକୁ ଜାଳିବେ? ଅଜ୍ଞାନତା, ଆମର ନିଶ୍ଚେତନା, ଆକୁ ଜାଳିବେ। ଆଲୋକ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼କୁ ନା ଗାଇଡିଂ ଲାଇଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଗାଇଡିଂ ଲାଇଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଆଗକୁ ବେଶୀ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସରିଗଲାଣି, ମୋତେ ଟିକେ ହସୁନାହାନ୍ତି, ସରିଗଲାଣି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ତାର ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ ଏରିଆ। ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ ଏରିଆ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ବି ସେଇ ଅତୀତ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିକିରି ଥିଲି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ ବୋଲି, ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କଟକିଆ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆହୁରି ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜର ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ କହୁଛି। ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ ବୋଲିକରି ସବୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଇଛି। ବେଦ ଉପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗୀତ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ଖାଲି କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଅନନୋନ୍ ନା ଅନସିନ୍, ଅନନୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନସିନ୍ ସତ ଆପଣ କେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ କହୁଛି। ହଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ନାଇଁଟା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା? ନା ହଁ କହିବେନି କି ନା କହିବେନି, କହିଲା କ'ଣ ଏପଟକୁ ଯିବି ନା ସେପଟକୁ ଯିବି ନା ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଅନନୋନ୍ ନୁହନ୍ତି କି ଅନସିନ୍ ନୁହନ୍ତି। ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତିନି, ଯେ ଏଠି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ନୁହଁ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା? ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଆଲୋଚନାକୁ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବେଶୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ହଁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। କାରଣ ମୁଁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଏତେ ନେଇପାରୁନି, କାରଣ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ପଳେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଇସାରିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଠାକି ଦେଇକରି ଯିବି ବୋଲିକରି ଭାବୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ରହିଯିବ, ଜୀବନ ସାରା ରହିଯିବ। ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର ୱି ଆର୍ ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗନ୍, ସେ ତ ରହିଯାଇଥିବ। ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଅନନୋନ୍, ଅନନୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନଟ୍ ନୋନ୍, ଜଣା ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅନନୋନ୍ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ କେମିତିକା ନା ଅନନୋନ୍ଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ? ନୋନ୍ଟା ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ନା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆଲୋକଟା ଫେରି ଆସିକିରି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିପାରୁ ନା? କ'ଣ ଝିଅ ଏଇଆ ପାଠ ନା ନାହିଁ? ଅପ୍ଟିକ୍ସର ନିୟମ ଏଇଆ ତ? ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆଲୋକଟା ଫେରି ଆସିକିରି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛୁ ନା? ହଁ, କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ପର୍ଦ୍ଦା ସେପଟରେ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଯିଏ ଗେସ୍ କରେ, ଜାଣିପାରେ, ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ।
আচ্ছা অননোন মানে নট নোন না? হ্যাঁ সেই পর্যন্ত অননোন ଥିଲେ যে পর্যন্ত মা মাନିଫେଷ୍ଟ ନ କରିଥିଲେ। ପଚାରିବେ କେମିତି? ସିଏ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାଆଙ୍କର ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ରୂପ ଦେଖିଛି କହିସାରିଲିଣି। ମାଆଙ୍କର ଗୋଟାଏ ରୂପ ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଦ ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅନନୋନ୍ ଇଜ୍ ସି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଲୁମିନସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ଧାରିଆ। ଲୁମିନସ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ହାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ନା? ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି କହିଲା ମୁଁ କେଉଁଠି ଗଛ ମୂଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି, କୋରଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଛି। ବୁଝିପାରୁନି ନା? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆରେ ମୂର୍ଖଟା ତୁ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଗମ୍ଭୀରକୁ। ତୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନୁ ନା। କାହିଁକି? ଏଟା ନେଇକରି ଆସିଥିଲୁ ପାଣି ଭିତରକୁ, ସିଏ ଆଉ ଯିବାର ତାର କୌଣସି ଅପସନ୍ ନଥିଲା। ସିଏ ତୋତେ କହିଦେଲା ମୁଁ ହାର୍ଟଟା ନେଇକି ରଖିଦେଇ ଆସିଛି, ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟା କୁମ୍ଭୀରଟା ବୁଝେଇ ପାରିଲା ନା, କହିଲା ମୋ ଦୁଃଖଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁନା ନା। କ'ଣ ତ ଦୁଃଖ? କହିଲା ମୋ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କେଉଁଠିକି, ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦୟା କରିଥାନ୍ତେ କି? ଖାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତା, ଯୁଗ ଯୁଗରେ କେହି ଏମିତି ବରଂ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୂର୍ଖଟା ମୁଁ ସହି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗଟା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଳୁଷ କରିକିରି କହିଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଭୁଲେଇ ନେଇକିରି ଆଣି ସ୍ତ୍ରୀର ପାଟିରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ସହିପାରିଥାନ୍ତି ତ? ଅତଏବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାପ ନ ମାରୁ ବାଡ଼ି ନ ଭାଙ୍ଗୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଆସିଲି, ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସିଲି। ହୁଏତ ଦୁନିଆ କହିଲା ମୋ ମୂର୍ଖ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟର ବିବେକଟା କହିଲା ମୋ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ମୋର ବନ୍ଧୁତାର ଦର୍ଶନଟା ବନ୍ଧନକୁ ମୁଁ ଲିଭେଇଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିଲେ? ମା ହେଉଛନ୍ତି ହାର୍ଟଟା କ'ଣ? ଅନନୋନ୍। ଅନନୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଲୁମିନସ୍ ହାର୍ଟ ମାନେ ବୁଝିଲେ ତ? ହାର୍ଟଟା ମାନେ କ'ଣ? ମୋରି ଭିତରେ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କେବଳ କଟା ଆଣିଲେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ବାଲା କାଟିଲେ, ନହେଲେ ଯଦି ପିଲା ଯଦି ବେଙ୍ଗ ଫେଙ୍ଗ କାଟିଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଦେବେ ହାର୍ଟଟା ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲିକରି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ସେଇ ବେଙ୍ଗ ସାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏନିୱେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେଠୁ କହୁଥିଲେ ହାର୍ଟଟା ଏଇଠି ଅଛି, ପୁଣି ଲୁମିନସ୍। କାହାର? ଅଫ୍ ଦ ଅନନୋନ୍। ଅନନୋନ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଯାହାକୁ ଅନନୋନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୁମିନସ୍ ହାର୍ଟଟା ଯଦି ମୋ ବାଁ ପଟରେ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଅନନୋନ୍ କ'ଣ ଯାଇକରି ଗଛ କରଡ଼ରେ ଥିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ହାର୍ଟକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ହାର୍ଟ, ପୁଣି ଲୁମିନସ୍ ହାର୍ଟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନନୋନ୍କୁ ଆମେ ନ ଦେଖିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନନୋନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ ନା ଅନନୋନ୍ଙ୍କର ଭୁଲ? ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଅନନୋନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୋନ୍ ହେଲେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଥିଓରି ପଡ଼ିକି ରହିବେ ନାହିଁ, ଖୋଜିବେ ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଅନନୋନ୍ କିଏ ଖୋଜିବାକୁ। ସେଇ ତ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନା। ମୁଁ ତ ଏଇ ପଳେଇବି, ଆମ ଚୁଟି ପରେ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ପାଇଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନସିନ୍। ଅନସିନ୍ ମାନେ ନଟ୍ ସିନ୍ ନା ଏଇଆ ନା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଭାଇ କହିଥିଲେ? ନଟ୍ ସିନ୍ ମାନେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନସିନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନ ଆସିଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଦଳିଗଲା ନା କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଅନସିନ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ, I am the inviolable ecstasy। ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି, ଜୟ, ଗ୍ଲାଡନେସ୍, ଚିୟରଫୁଲନେସ୍, ବ୍ଲିସ୍, ଡିଲାଇଟ୍, ଏପିଫାନି, ରପ୍ଚର, ବାଇଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଆନନ୍ଦ, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ କହୁଛୁ ସେ କ'ଣ ନା ସବସର୍ଫେସ୍ ଆନନ୍ଦ। ସବସର୍ଫେସ୍ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହିଁ ନୁହଁ। ବୁଝିଲେ? ସେଠୁ କ'ଣ କହିଲେ? I am the inviolable ecstasy। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଜାଣିବେ, ଉଡ଼ିବେ ଆକାଶରେ। ଏଠି ଆଉ ତଳ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି? Inviolable ecstasy, the eyes that live in night shall see my face। ସେଇମାନେ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ମେସେଜ ଲେଖା ହେଇନଥିବ କି ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସମାଧିରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଖିଥିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମଙ୍ଗ ଅସ୍ and reveals himself to those who are ready to see and hear him। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରିଭିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ରିଭିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଦ ଆଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ନାଇଟ୍। ଲିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିବେ ମୁଁ ରାତି ସାରା ତ ଅନିଦ୍ରା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧକ ଫାଧକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବସିକି ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ସ୍ତର, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର, ତୃତୀୟ ପ୍ରହର, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ଯଦି ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲାନି କାହିଁ? ଅନସେନ୍ କାହିଁ କହିଲ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଆଖି ବୋଲିକିରି ଖୋଲିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦ ଆଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ନାଇଟ୍। ଲିଭ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କେମିତି ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର।
केमिति देखिबे सेटा होची जाग्रत हेबे द आईज माने बुझुचंदी तो जो आखी से कहूना जे पर्टिकुलर अपांग आखी पगुरांग आखी की अपांग होची द आईज आईज माने कोन कहते केते असंख्य लिव इन नाइट लिव माने बुझचन तो एलआईवी कोठी इन नाइट नाइट माने नुजे संध्या राति 12 ରୁ 4ଟା बुझी परछन तो तमिश्रा भितरे अंधार भितरे कारा भितरे जो रात्रि गुड़ाक जो आखि गुड़ाक जागरित होकर रही सचक सजादन होती शल सी माई फेस जदि आम जाग्रत होकर सजीव सजाग होकर रहीचु देखी पारुना ताहले अनसीनटा अनसीन कर भूल ना मोर छोटिया कथाटे कहूँ शेष कथा पीसी सरकार दिने मैजिक करने को आसबार था लोक हजार हजार लोक से रुंड होती देखापी टाइमटा हूँ केत बड़े 6टा बेले संध्या 6टा 6टा चलीगला 7टा चलीगला 8टा चलीगला ना देखा ना 9टा चलीगला ना आउ धैर्य रहा लोक कौन जो चेयर फेर पड़ ना बारडे भांगे आरंभ कले मालिक जो सब जी आरेंजमेंट करते ठीक अच्छे 10,000 टका दे टिकेट कर जोटा हूँ कौटू आनी कहले टेंट पाला आनी से भांगी गला 100 टका लगे देदेले से खुशी हो जा आउ तो कम्प्लेन कर भांगी तो कम्प्लेन कर कौन पैसा मांगू दबू ना तो जहाँ भांगी आगे भांगी जा भंगा भांगी सरीगला जिते उत्पात होकर ठिया हो गले से देखला स्टेज आसिक पीसी सरकार ठिया हो गले केमती लगी कहते भावतु ठिया होते तो ठिया होगला देखिक जो चित्कार करते उत्पात करते बंद हो गले पीसी सरकार कहले बसी जाओ बसवे कौटी बुझीपार तो बसवे कौटी आउ ना आधार ना भांगी दे सारी तो तापर पचारे अरे तुम एमती बाड़ाई भंगा आउ तो किसी कहवाक ना निज साप माने निजक चोट मारुच तेणु तो कहबार ना तुम एमती उत्पात करूला कहीं बुझीपार ना पीसी सरकार कहे तुम उत्पात करूला कहीं सी सब कहते आपण आसिले ना केतबे आसिले ना प्रोग्राम 6टा थी आप आसिले ना आप दयाकोरी समस्ते निज निजर घंटा को देखते केतटा बाजी मोलुलु पड़े शई बाजिलाणी घंटार 11 पर्यंत तो ठीक ठाक अच्छे 12 बाजी गले कौन हम चिंता करूँ समस्त घंटार 5टा 58 मिनिट होता किसी सरकार हसीदेले कहते दिस इज इंडियन मैजिक जाने नाम केते तोते फल पाउछी जाने नाम केते तोते फल पाउछी तो पाखरे अछि नाम दूररे अछि तो कोड़े सोईछि ना घरे रहिछि एतिकी जानिछि एतिकी जानिछि एतिकी भाबुछि तोते न पाइले मो लुह ढालुछि तोते न देखिले मो मथा पिटुछि जाने ना मु तोते केते फल पाउछि तोते भल पाउछि तोते भल पाउछि 8 मिनिट अधिका नहीं गले 8 मिनिट